Sanggiran iti agtutubo jay konseho ket mapagtalikan. It's a T with a J, yes, he is TJ. Ilit baknotan hintay butusan TJ Ortega. Para konsehal ni TJ Ortega, ni TJ Ortega, nga para konsehal, ko'y ilit baknotan TJ Ortega, para konsehal. Tomas Joaquin TJ Ortega, para konsehal TJ Ortega. Numero 16, Jay Balota TJ Ortega. Sanggiran ti agtutubo Jay Consejo TJ Ortega. Tulbek ti pagrag-ayan ti iliga baknotan TJ Ortega. Para konsehal ni TJ Ortega, ni TJ Ortega, nga para konsehal, tuy ilit baknotan TJ Ortega, para konsehal. Ada iti may saanagan na mapagpiaran, to'y baknotan. Awan sa palinga panggap na nung saan nga sikagat matulungan. Sanggiran iti marigrigat kinapurapay. Ilit baknotan hintay butusan TJ Ortega. Para konsehal ni TJ Ortega, ni TJ Ortega, nga para konsehal, tuy ilit baknotan TJ Ortega, para konsehal. Naayat ka na impuswan nga